የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬ የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን ከባለፈው የቀጠለ የ12ኛ ክፍል የእንግሊዝኛ የሞዴል ፈተና ጥያቄዎችን አብረን በጋራ እንሰራለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ይህን ቪዲዮ ሲጀምሩ ላይክ በማድረግ ይጀምሩ። ይህን ሲያደርጉ እኔን እያገዙኝ እያበረታቱኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። አመሰግናለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እናልፋለን። እዚህ ጋር ምን ይላል? choose the word or phrase that best completes the sentences. So question number 31. I don't like people who beat around the bush. I want them to blank. A. Stop blaming others for their own mistakes. B. Come to an agreement. C. Stop avoiding the issue. D. Look for the hidden point. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው ስታፕ አቮይዲንግ the issue ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር አንድ ኢዲየም አለ። ቢት around the bush ይላል። ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? to avoid speaking directly ማለት ነው። ስለዚህ I don't like people who beat around the bush. I want them to stop avoiding the issue. So the answer is C. ጥያቄ ቁጥር 32. Many of my friends were in heated argument about which team would win the game last night. In fact, I was blank and simply enjoyed watching the game. A. Discouraged. B. Unwise. C. Unfair. D. Indifferent. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው ኢንዲፍረንት ይሆናል ማለት ነው። ኢንዲፍረንት ሚንስ ናት ቴኪንግ ሳይድስ ማለት ነው። ናት ቴኪንግ ሳይድስ ከሁለቱም ወገን ያልሆነ። ስለዚህ ያሸንፋል፣ ይሄ ቲም ያሸንፋልም ያኛው ያሸንፋል ምናምን እያለ ምንም አይነት የተከራከረው ነገር የለም። because he was indifferent እንላለን። so the answer is D. Many of my friends were in heated argument about which team would win the game last night. In fact, I was indifferent and simply enjoyed watching the game. ጥያቄ ቁጥር 33. ጥያቄ ቁጥር 33. As mistake is to eraser, so is constitution to blank. A. Revolution. B. Draft. C. Concise. D. Amendment. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው አሜንድመንት ይሆናል ማለት ነው። as mistake is to eraser ካልን so is constitution to amendment ነው የሚባለው። ጥያቄ ቁጥር 34. After waiting for 2 hours, Mom grew blank with my sister and decided to call her. A. Irresponsible. B. Unfriendly. C. Unkind. D. Impatient. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው impatient ይሆናል። ዲ ላይ ያለው impatient ይሆናል። After waiting for 2 hours, Mom grew impatient with my sister and decided to call her. Nice. ጥያቄ ቁጥር 35. ጥያቄ ቁጥር 35. I understand it is taking them years to blank the shock of the sun's days. I really pity them. A. Get over. B. Put over. C. Go over. D.
get down? የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው ጌት ኦቨር ይሆናል ማለት ነው። ፍሬዛል ቨርብ ነው። ጌት ኦቨር ሪከቨር እንደማለት ነው ሚኒንጉ። ሶ አንደርስታንድ ኢት ኢዝ ቴኪንግ ዘም ይርስ ቱ ጌት ኦቨር ኦር ቱ ሪከቨር the shock of the son's days. I really pity them. So A is the right one. ጥያቄ ቁጥር 36 We should each children to blank when they cross roads. There could be speeding vehicles coming from either direction. A. Look on. B. Look out. C. Look ahead. D. Look back. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው ሉክ አውት ይሆናል። ሉክ አውት ሚንስ ቱ ቢ ኬርፉል፣ ቱ ቢ ዋችፉል እንደማለት ነው። ሶ the answer is B. ጥያቄ ቁጥር 37 ጥያቄ ቁጥር 37 Previously, he was a full-time manager at the Sheraton Hotel, but now he earns a living working as a blank, giving training to manager in various companies. A. Staff. B. Personnel. C. Pensioner. D. Freelancer. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው ፍሪላንሰር ይሆናል ማለት ነው። ፍሪላንሰር ሚንስ someone working independently across multiple organizations. So D is the right answer. Previously, he was a full-time manager at the Sheraton Hotel, but now he earns a living working as a freelancer, giving training to manager in various companies. ጥያቄ ቁጥር 38 She likes to try extraordinary things. In other words, she usually comes up with blank ideas that most of us cannot think of. A. Strange. B. Further. C. Good. D. Mundane. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው strange ማለት ነው። She likes to try extraordinary things. This means, in other words, she usually comes up with strange ideas that most of us cannot think of. So strange is the right answer. ጥያቄ ቁጥር 39 I believe that the machine was blank by the operator. How can it stop working in just 3 months? A. Unused. B. Underused. C. Disused. D. Misused. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው misused ይሆናል። I believe that the machine was misused by the operator. How can it stop working in just 3 months? So, D the right answer. ጥያቄ ቁጥር 40 ጥያቄ ቁጥር 40 The commander warned his soldiers blank. A. To not swim in still water. B. Not to swim in still water. C. To swim not in still. D. Don't swim in still water. The answer is B. The commander warned his soldiers not to swim in still water. So the answer is B. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናመራለን። ሰብስቲቲዩሽን ነው። ኖርማሊ ቮካብለሪ ወይም ደግሞ ወርዶች ይሰጡናል። ያንን ወርድ ሊተካ የሚችለውን ሌላ
ወርድ ሲኖኒሙን እንመርጣለን ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 41 Natural calamity has become a challenge to most nations in developing countries. Mankind can no more ignore the issue. Calamity. What does it mean? A. Drought. B. Problem. C. Danger. D. Disaster. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው ዲዛስተር ማለት ነው። ሶ ካልሚቲ ማለት ዲዛስተር ነው። ናቹራል ካልሚቲ ኦር ናቹራል ዲዛስተር has become a challenge to most nations in developing countries. So this is the right one. ጥያቄ ቁጥር 42 We decided to call on phrasal verb ነው and see for ourselves what is going on in the company. Reports show that productions are steadily on the decline. What does it mean when we say call on? A. Pay a visit. B. Give a call. C. Different. D. Distracting. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው pay a visit. Call on means pay a visit. ጥያቄ ቁጥር 43 Anyone contravening these rules would be out of the game. So make up your mind before you join in. Contravening. What does it mean? A. Breaking. B. Doubting. C. Distrusting. D. Intervening. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው ብሬኪንግ ይሆናል ማለት ነው። contravening means breaking. Anyone contravening or anyone breaking these rules would be out of the game. So the answer is A. ጥያቄ ቁጥር 44 One main problem faced by national parks and game reserves in East Africa is poaching. What does it mean when you say poaching? A. Illegal killing. B. Game watching. C. Wildlife poaching. D. Unlawful catching. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው illegal killing ይሆናል ማለት ነው። poaching means illegal killing. So the answer is A. ጥያቄ ቁጥር 45 I often can't stand people who always complain. They get on my nerve. Stand. What does it mean? A. See. B. Tell. C. Take. D. Tolerate. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው stand means in this context tolerate ማለት ነው። I often can't stand. I often can't tolerate people who always complain. Question number 46. The teacher asked us to hand in the homework this Friday. Hand in. Phrasal verb ነው። ምን ማለት ነው? A. Transmit. B. Transfer. C. Admit. D. Submit. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው submit ይሆናል። The teacher asked us to submit or to hand in the homework this Friday. So this is the right one. Question number 47. Old shanty parts of Addis Ababa are pulled down and new modern high-rising buildings are erected. Pulled down. What does it mean? A.
repaired, B demolished, C replaced, D extracted። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው ዲሞሊሽድ ይሆናል። ፑልድ ዳውን ማለት ዲሞሊሽድ ወይም ደግሞ ዲስትሮይድ እንደማለት ነው። So the answer is B. ጥያቄ ቁጥር 48 Contrary to what I heard about her, she is such a cute girl, difficult to part with. She has a huge sense of humor. Contrary, what does it mean? A. Opposite. B. In contrast. C. Though. D. Unlike. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው in contrast, contrary to or in contrast to what I heard about her ነው ምንለው። So B is the right answer. ጥያቄ ቁጥር 49 This task call for careful investigation and scrutiny. Call for. Call for, what does it mean? A. Looks for. B. Visits. C. Names. D. Demands. Call for በዚህ ኮንቴክስት ዲማንድስ የሚለውን ሚኒንግ ይዛል ማለት ነው። ሶ the answer is D. ናይስ። ወደ ቀጣዮቹ ጥያቄ እናመራለን። የኮሚኒኬቲቭ ፓርት ነው ወይም ደግሞ የኮንቨርሴሽን የዲያሎግ ፓርት ነው። ስለዚህ በደሳለኝና በጫልቱ መካከል ነው። ጥያቄ ቁጥር 50 ደሳለኝ ምን ቢል ነው ጫልቱ yes you are ብላ መልስ የምትሰጠው ማለት ነው። A. I'm genuine, aren't I? B. I'm working to help you, አምንት? C. There are a number of solutions, aren't there? D ላይ you are trying to help me, aren't you? ትክክለኛ መልሱ ኤ ላይ ያለው ይሆናል። ደሳለኝ I'm genuine, aren't I ብሎ ሲጠይቅ ጫልቱ ደግሞ yes you are። ኖርማሊ ምንድነው ይሄ question tag ወይም ደግሞ እንደ tag question ነው ማለት ነው። so ፖዚቲቭ አፊርሜሽን የሰጠችው ማለት ነው። ፖዚቲቭ አፊርሜሽን ነው። so the answer is A. ጥያቄ ቁጥር 51 ጥያቄ ቁጥር 51 በዩ ኤንድ ፍሬንድ ይላል። በአንተና በጓደኛ መካከል ነው። so I always have trouble with my English. What do you advise me to do? ጓደኛ ነው መጠይቀው። ጓደኛክ ምን ብሎ ሊመልስ ይችላል? A. I wish I could help. B. You shouldn't bother about it. C. Have you thought about seeing a doctor? D. English is an international language. ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አድቫይስ ሊሆን የሚችለው you shouldn't bother about it. So B is the right answer. በስሞከር እና ነን ስሞከር ስሞከሩ እንደዚህ አለ I think smokers deserve the right to smoke in public. ነን ስሞከሩ ደግሞ ምን ብሎ ይመልሳል ነው? A. No, I'm not sure about that. B. I would say that is not always the case. C. I'd say the exact opposite. D. Yes, I'm sure about that. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው I'd say the exact opposite። አጫሹ ይሄንን ሐሳብ እዚህ ጋር I think smokers deserve the right to smoke in public። ስለዚህ ነን ስሞከሩ ደግሞ ከስሞከሩ ጋር ተቃረነ ማለት ነው። ምን ብሎ ይመልሳል? I'd say the exact opposite። ሐሳቡን ያው ሪጀክት አድርጎበታል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 53 በአቤልና በአንተ ወይም በአንቺ መካከል ነው። አቤል እንደዚህ አለ She still doesn't want to give me the camera back.
አንተ ወይ አንቺ ምን ብለሽ ትመልሻለሽ? ምን ብለህ ትመልሳለህ? ኤ ካሜራስ አር ቬሪ ኤክስፔንሲቭ they cost a fortune they cost ለማለት ነው። ኖርማሊ COST ነው። እዚህ ጋር ግን ሌላ ነው የጻፈው። ቢ ላይ what kind of camera does she like? this one ሲ ላይ so disappointing after all she knows it is not hers. ዲ ላይ she has two very sophisticated cameras doesn't she? የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው she still doesn't want to give me the camera back ያንቺ ምላሽ ሊሆን የሚችለው so disappointing after all she knows it is not hers የእሷ ካሜራ እንዳይደለ ታውቃለች ነው። ጥያቄ ቁጥር 54 ጥያቄ ቁጥር 54 በቲቸር እና በዳይሬክተር መካከል ነው። በቲቸር እና በዳይሬክተር መካከል ነው። ቲቸር Becca is one of the most intelligent and gentle students we have, isn't he? ዳይሬክተሩ ደግሞ ምን ይሆናል ምላሹ? A I know his dad, አቶ ቦርጉዳ። B What kind of camera does he like? Like this one? C He is also a good footballer, isn't he? D ላይ He went to Nazareth last week. I was told. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው he is also እሱ የተናገረው መምሩ የተናገረውን ነገር ኮንፊርም አድርጎ እንደገና ደግሞ አዲሽናል ነገር ጨመረ ማለት ነው። He is also a good footballer, isn't he? So the answer is C. ጥያቄ ቁጥር 55 ጥያቄ ቁጥር 55 በቲቸር እና በስቱደንት መካከል ነው። ቲቸር You haven't submitted your assignment, have you? Student Yes, I haven't. I'm sorry, teacher. B No, I have. I gave you in the morning. C Yes, I had. D No, I haven't. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው No, I haven't ይሆናል። ኤ ላይ ያለውን ስንመለከት yes ብለን ኔጌቲቭ አንጠቀምም፣ ኖ ብለን ፖዘቲቭ አንጠቀምም። ሲ ላይ ደግሞ yes I had ነው ያለው። ነገር ግን መመለስ ያለብን በሃቭ ነው አይደለ? ምክንያቱም እዚህ ጋር ሃቭ ወይም ደግሞ ሃቭንት ስለሚል ማለት ነው። ሰው ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው no I haven't ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 56 በቱሪስትና በኦፊሰር መካከል ነው። ቱሪስቱ ምን ቢል ነው? My advice is that you hire a four-wheel drive. A four-wheel drive while ሳይሆን wheel ነው እዚህ ጋር መሆን ያለበት while ተብሏል። አስተካክላችሁ እንትን በሉት። A ላይ should we take a bus to get to the site, sir? B ላይ is the road to the area somewhat bumpy, sir? C ላይ can we find a four-wheel drive to the site, sir? ያው እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ነው። ዊል ብላችሁ አንብቡት። ፎር ዊል ድራይቭ ነው የምንለው እንጂ ፎር ዋይል አንልም። እሺ ዲ ላይ ኤግዛምስ ዱ ኖት ሜጀርስ ዋንስ ሪል አቢሊቲ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው should we take a bus to get to the site, sir? My advice is that you hire a four-wheel drive. So the answer is A. ጥያቄ ቁጥር 57 በኤልዳና እና በፍሬንድ መካከል ነው። ኤልዳና it is time we left. It is going to rain later. Friend የሆነ ነገር ብሎ I don't want to get my hair wet. A I couldn't agree more.
B. Should we really go? C. What do you tell me? D. We have been here for long. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ ሊሆን የሚችለው ኤ ላይ ያለው I couldn't agree more strongly አግሪ አድርጓል ማለት ነው። ፍሬንዱ በኤልዳና ሀሳብ ስናየው እዚህ ጋር I couldn't agree more የሚለው ኤክስፕሬሽን ኔጌቲቭ ይመስላል፣ ግን 100% ስንስማማ I couldn't agree more እንላለን ማለት ነው። So A is the right answer. ጥያቄ ቁጥር 58 ጥያቄ ቁጥር 58 ኦኬ። በኑሩና በባንቾ መካከል ነው። ኑሩ I didn't like their food. The taste was so odd. Bancho A. What was the injera made of? B. Did they have a party or what? C. It was too much. We couldn't finish it. D. Even the look was somewhat unattractive. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው I didn't like their food. The taste was so odd. ከዛ የፍሬንዱ ምላሽ ሊሆን የሚችለው ዲ ላይ ያለው ነው። Even the look was somewhat unattractive. So the answer is D. ጥያቄ ቁጥር 59 ጥያቄ ቁጥር 59 በፓሴንጀር 1 እና በፓሴንጀር 2 መካከል ነው። ፓሴንጀር 1 The weather looks nice, doesn't it? የፓሴንጀር 2 ምላሹ የሚሆነው የትኛው ነው? A. Yeah, but too unpredictable. B. It is too hot this time of the year. C. It is like Bahar Dar, where we are going. D. Would it be the same in Bahar Dar also? የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው ያ but too unpredictable is the right answer. ጥያቄ ቁጥር 60 በናና እና በጉትዬ መካከል ነው። ናና We have to leave early morning, otherwise it will be congested. Congested means crowded እንደማለት ነው። ስለዚህ የጉትዬ ምላሽ የሚሆነው የትኛው ነው? A. Which car are you going to drive? B. How long does it take us to get there? C. How many vehicles use the road per day? D. Good idea. Wake me up at 5 o'clock, please. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው We have to leave early morning, otherwise it will be crowded or it will be congested means እንደዚህ ሲል ናና የጉትዬ ምላሽ ደግሞ ጉድ አይዲያ ዌክ ሚ አፕ አት 5 o'clock please. So the answer is D. ጥያቄ ቁጥር 61 በሃዝባንድ እና በዋይፍ መካከል ነው። ሃዝባንድ ምን ቢል ነው ዋይፍ Love means never having to say you're sorry. A. You never learn to make apologies. B. I don't accept your apologies. C. You know I love you. D. I kept waiting for so long. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው You never learn to make apologies. ያው ባል እንግዲህ በሚስት ቅር እንደተሰኘ ነው። ኖርማሊ ሚስት ለባሏ ያው ይቅርታ ጠይቃው ማጣቀም በዚህ ኮንቴክስት መሰረት ማለት ነው። ከዛ የሷ ደግሞ ምላሽ ምንድነው? Love means never having to say you're sorry. So A is the right answer.
ጥያቄ ቁጥር 62 በተማሪና በመምህር መካከል ነው። ተማሪ we went to Saudi for the weekend. ቲቸር ምን ይላል? A you went there. B when did you go? C where did you go? D what for? እዚህ ጋር እንግዲህ ትክክለኛ ምላሹ ሊሆን የሚችለው ዲ ላይ ያለው ዋት ፎር ማለት ዋይ እንደማለት ነው። ሰው ዌን አይባልም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ታይሙ ተጠቅሷል። ዌርም አይባልም፣ ሶደሬ ነው። እንደገና ደግሞ ዩ ዌንት ዜር ብለን ይሄ ስቴትመንት ነው። እዚህ ጋር ግን ያለው ምንድነው? ኩዌስችን ነው። ስለዚህ ዋት ፎር ሚንስ ዋይ ነው። ስለዚህ ዲ ኢዝ ዘ ራይት አንሰር። ጥያቄ ቁጥር 63 ራይቲንግ ፓርት ነው። ኦኬ he was a real miser, giving out a penny even to his old man, hurt like a knife in the body. blank ኖርማሊ የምናስገባው ታይፕ ኦፍ ራይቲንግ ወይም ደግሞ ታይፕ ኦፍ ኢሴይ የትኛው ነው? This is taken from piece of writing that is most likely A argumentative ወይም ደግሞ persuasive እንደማለት ነው። B descriptive፣ C narrative፣ D expository። ተመልከቱ። He was a real miser, giving out a penny even to his old man, hurt like a knife in the body። ምስል ከሳሽ ነው አይደለ? ምስል ይከስታል። ኢን ደ ማይንድ ማለት ነው። ሶ ዲስክራይብ እያደረገ ነው። ሶ የታይፕ ኦፍ ራይቲንጉ ከምንድን ነው የሚመደበው? ከዲስክሪፕቲቭ ራይቲንግ ነው ማለት ነው። ሶ ደ አንሰር ኢዝ ቢ። ጥያቄ ቁጥር 64 Which one of the following sentences is wrongly punctuated? A we uttered just come down. B sorry I replied I was there for a year. C line she said we will be there in 5 minutes. D I asked why don't you pick her up? እዚህ ጋር እንግዲህ ስለ ፓንክቹዌሽን ወይም ደግሞ ስለ ካፒታላይዜሽን እናወራለን። ነገር ግን አብዛኞቹ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው አብዛኞቹ ሮንግ ናቸው። ግን በጣም ስህተት የበዛበት የትኛው ነው? ቢ ላይ ያለው ሶደሬ የሚለው ፕሮፐር ናውን ነው። ኤስ ካፒታል መደረግ ነበረበት። እዚህ ጋር ደግሞ ኮቴሽን ተከፍቶ ኮቴሽኑ አልተዘጋም። እዚህ ጋር ብንመለከት የካፒታላይዜሽን ችግር አለ፣ ሌሎችም ነገሮች አሉ። የኮማ ችግር ሊኖር ይችላል። ግን አብዛኞቹ ችግር አለባቸው። ግን ቢዝ the right one ብለን እንውሰደው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 65 Which one of the following could be an ending you would possibly use to later you wrote to your best friend in Nazareth? አዳማ ለሚኖረው ቤስት ጓደኛክ ደብዳቤ ጽፈለት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን የጻፍክለትን ደብዳቤ በየትኛው ልትቋጨው ትችላለህ? መጨረሻ ላይ ኢንዲንጉ ላይ ምንድን ነው የምጽፈው? A sincerely፣ B goodbye፣ C bye፣ D best wishes። ኖርማሊ ለፍሬንድሊ ሌተር ደብዳቤ እንትን ስንል ፕሪፔር ስናደርግ ወይም ደግሞ ስናዘጋጅ ኢንፎርማል ነው አይደለ? ኢንፎርማል ነው የሚሆነው። ፍሬንድሊ ስንል ኢንፎርማል ነው። ስለዚህ ቤስት ዊሽስ የሚለው ትክክለኛ መዝጊያ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ዲዝ the right one። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እስካሁን ድረስ እንግዲህ እየተማማርን
ቆይተናል። ይሄኛው ክፍል 2 ነው። በክፍል 3 ደግሞ እመለሳለሁ። እስከዛ ድረስ ይመቻችሁ። ባባይ